Tomorrow, direct. 6 p.m. pala direct. Mega Mall. Yes. Yun, Bottom. Babay po. Bye. Boss, kay Lola Bagel. Oo. Showing na, no? Miyerkules. Kailan ba lalabas yung mga video na yan? Hindi ko naman nakikita. Lumalabas naman, boss. Sa Miyerkules na, no? Oh, kay Lola Bagel, panoorin nyo, ha? Ayan, last one. Siyang bigay po, dali sa mabilis, oh. Yan, di ba? Grupo na lang. Grupo na lang. So, yan. Okay, thank you. Bye po. Bagal kasi, oh. Boss, ingat, hello lang bagay, no? Miyerkules na.